नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक आज राशिफल वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। तेबे एमिति प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करंतु, जा फल रे आपण प्रथमे देखि पारिबे आम वीडियो। ए वीडियो रे आमे आपण को मेष ठारू नै कि मीन पर्यंत आज राशिफल विषय जानिबो। आज दिनटी आपण किपरि कटिबो और आपण केउ देवादेवी को पूजा कले आपण दिनटी भल भाव में कटिबो ए वीडियो आपण माने जानि पारिबे। सो तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज 25 जून शुक्रवार 2021 आषाढ़ 2 दिन, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, सूर्योदय 6:05 रे और सूर्यास्त 5:45 रे, घात चंद्र नाही, घात बार कर्कट। आज शुभ बेला होची 7:51 रु दिन 11:12 पर्यंत और शुभ बेला होची सकाल 11:50 रु दिन 1:28 पर्यंत। विशेषतः आज राशिफल आपन को केउ जिनिस प्रति बेसी ध्यान देवा उचित एवं काठारो आपण बंचिबा उचित से विषय आज आपन को अवगत कराइबो। कोन आज आपन को उन्नति पथरे नेबो एवं कोन आज आपन को सामना बाधा सृष्टि करिवो। आसंतु देखिबा आज कोन कहूचे आपन को ग्रह नक्षत्र। मेष राशि आज वाणिज्य व्यवसाय माली मुकदमा सफलता पाई परिबे, किंतु संगठन और नूतन संपर्क स्थापन क्षेत्र कारबार रे किछिटा सामस्यिक समस्या लगी रहिबो। कला प्रशासन और राजनैतिक क्षेत्र रे स्थिति को सुदृढ़ करिवार समर्थन लाभ करि पारंती। आज वैषयिक सुख समृद्धि संबंधित कार्य प्रति अनुरुक्त कराई पारंती। दूर यात्रा वाणिज्य व्यवसाय परिवहन बंधु बांधव क्षेत्र शुभ फल पाई परिबे। सबु कथा को भूल रूपे विचार करी काम करंतु, नतुबा विभिन्न दिगरु समस्या माड़ी आसी पारे। कार्य व्यस्तता कारण शारीरिक क्लांति और अवसाद देखा दे पारे। आज दिनटा एमितिया कार्य करने उत्तम अटे जहाँ करिके आपण को निज विषय भल अनुभव हेबो। आज सफलतार मूल मंत्र हेउची कि आपण सेमितिया लोकंक परामर्श उपर धन निवेश करंतु जो माने नव प्रवर्तन विचार रखंती और अनुभवी अटंती। जदि आज आपण निज परिचित लोकंक उपर निज निष्पत्तिर चाप देवा चेष्टा करिवे ताहले आपण निज हित को ही विपद रे पकाई दे पारंती। स्थितिर सामान धार्य रखिले ही भल परिणाम पाई परिबे। निज साथी सहित बाहर को जीवा समय भल भाव व्यवहार करंतु। आपणक नूतन जिनिस जानिबार अभिरुचि अति उल्लेखनीय रही। आपणक चुंबकीय विस्मयकर व्यक्तित्व आपण को समस्त आकर्षण केन्द्र बनाइबो। जीवन साथी सहित गोटे आरामदायक दिन काटी पारंती। अष्टम चंद्र हेतु वाद विवाद स्वास्थ्य दुर्घटना प्रति सतर्कता अवलंबन करंतु। वाणिज्य व्यवसाय मध्यम आय और जहाँ भी आय करेंगे ता सिंह भाग बद खर्च रे जाइपारे। कर्म विफलता बाधा विघ्न देखा देब। मन विषादग्रस्त भराक्रांत रहिबो एवं बिना कारण बहुत व्यस्त रही पारंती। परिवार मनोमालिन्य देखा देब। जो मान कुर्तिका मेष से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म अवहेला जारी रखिए। महिला मान अवसादर ग्रस्त हेबे। आज आपण शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 3, आर्दना होचंती मां चंडी। वृष राशि आज सहकर्मी किंवा पड़ोसी साहाय्य समर्थन लाभ करि पारंती। आपण भल कथा कहिले मध्य अन्य माने भूल बुझिबे। बारंबार चेष्टा पर विफलता मिलुथबारु सबले टेंशन टी मन रे लागि रहिबो। आकस्मिक आवश्यकता कारण खर्च परिणाम वृद्धि पाइबो। आगामी आनुष्ठानिक काम सकाशे धाँ दौड़ करने को पड़ पारे। एक निर्दिष्ट काम जाइथिबा बंधु फेरिबा बाटकू चाहि चाहि प्रतिरक्षा जनित जंत्रणा तीव्र हो पारे। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय और वाणिज्य क्षेत्र समस्या दूर हो। भल समस्या रखी नथिबा व्यक्ति ठारू दूरे रहिबा भल रहुची। आज निजर देह जत्न नेबा पई बहुत समय मिलिबो, ताहार उपयोग करंतु। पुरातन जिनिस गहना उपरे निवेश कले बहुत लाभ उन्नति होई पारे। आपण निज जीवन साथी सहित प्रेम निकटवर्ती स्नेह अनुभव करिवे। विवाह प्रस्ताव पई उचित समय रहुची, कारण आपणक प्रेम जीवन सारा साथी रूपांतरित होई पारंती। जदि आज आपण विश्वास रखती कि समय धन, ताहले आपणक सामर्थ्य वृद्धि करने यथेष्ट चेष्टा करने दरकार। यात्रा करने को आज अशुभ दिन अटे। आपणक आखपाख लोक किछि एमितिया करि पारंती जहाँ कारण आपणक जीवन साथी आपणक आड़ को पुणी थे आकर्षित हो पारिबे। मानसिक पारिवारिक शांति और स्त्री हेतुक धन प्राप्ति हो पारे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम रहुची। कर्म सफलता महिला सहकर्मी सहायता लाभ करि पारंती। मन प्रसन्न स्वास्थ्य उत्तम रहिबो एवं सहधर्मी सह संपर्क मधुर हेबो। जो मान कुर्तिका रोहिणी वृष से अधिक शुभ फल पाई परिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद क्रीड़ा माति पारंती। आज आपणक शुभ रंग होची सिल्वर, शुभ संख्या होची 2, आराधना होचंती प्रभु श्रीराम। मिथुन राशि आज बंधुक सह यात्रा आरंभ करी
खुशी मनैबे। बके अर्थ लाभ, शारीरिक सुस्थता और बंधु परामर्श काम को आसीब। प्रतिद्वंदिता किंवा प्रतियोगितार सफलता मिलिब। ऑफिस काम युक्तियुक्त कथा कही विवाद भीतर को पशि जाई पारंती। परिस्थिति वशतः जेतिकी पाइबे ता तो 2 गुणा खर्च करने को बाध्य होई पारंती। हठात दूर को जावाक पड़ी पारे। कर्मक्षेत्र असंपूर्ण काम को संपूर्ण करि पारिबे। संकोच वशतः बंधु निकट में मन कथा प्रकाश करि पारिबे नाही। आर्थिक अनटन लगी रहिबा कारणु विचलित बोध करि पारंती। आज आपण विश्राम नेवा आवश्यक रहुछि। निजर अंतरंग बंधु और परिवार रे हस खुशी पाइबा पई चेष्टा करंतु। निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु और आज हाथ खोलिकी व्यय करने दूरे रहंतु। निजर बंधु बांधव को निजर आर्थिक कार्य और टंका पैसार परिचालना करने को दिंतु नहीं, नहले अति शीघ्र आपण निर्धारित बजेट पार कर काम अटकी सत्वे प्रेम बाहर को जाइकी बुलाबुली कर विचार आपण मन में चेई उठिब। आज कार्यस्थल सहकर्मी माने बहुत साहाय्य करने जो खुशी अनुभव करिपारंती। आज आपण निकटतर्फ होगापी अन्य माने चेष्टा जारी रखिबे, किंतु आपण टिके शांति होई एकाकी रहिबा को बेसी पसंद करिवे। आज को आपण अनुभव करिवे कि आपण वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर। रोग, ऋण और शत्रु ए 3टी केतेकांशरे मुक्ति पाइब। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम रहुछि। कर्म सफलता और बाधा विघ्न दूर हेब। आपण वक्तव्य समूह शक्ति जागृत हो पारे। आचार व्यवहार चालीचलन मार्जित हेब। सर्वजन आदृत हो पारे। जो मान आदृत मिथुन से अधिक उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ा भी यशस्वी हो पारंती। महिला मान धार्मिक कार्य रुचि रखिबे। आज आपण शुभ रंग होछि सबुज। शुभ संख्या होछि 4। आराधना होचंती मां षोडशी। कर्कट राशि आज जिते प्रकार सुविधा सुजोग सृष्टि हेले मध्य अन्य माने संतुष्ट हेबे नहीं, बरं ओल्टी निंदा करि पारंती। घरे बंधु मिलन और नूतन अतिथि आगमन जोगु हस खुशीर छुआ छुटिब। सरकारी स्तर हठात आशा करथवा शुभ खबरटी शुणी खुशी होई पारंती। मन चाहू नथिबा केतेक परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा कारणु ध्यानच्युत सांग को मानसिक अस्थिरता सृष्टि हेब। माली मकदमा स्थिति अनुकूल होई पारे। निज परिसर सबु कथा को हालुका भावे ग्रहण कले क्षति रे पड़ी पारंती। वाणिज्य व्यवसाय निर्माण परिवहन रे किछि समस्या देखा देबो। आज आपण आशार जादू दुनिया रे थिबा बोली अनुभव करिवे। अर्थ बाधकतार बंचिबा पई निर्धारित बजेट भितर रहंतु। आज दिनटी खुशी भरा रहिबो, कारण आपण जीवन साथी सब प्रकार खुशी देवा को प्रयास करि पारंती। आज लंबा समय चलुवा विवाद को समाधान कर नियंत्रण रखंतु, कारण होई पारे कि कली को बहुत डेरी हो जाई पारे। आज नूतन टंका व्यवसाय करिवार विचार जहाँ आपण मन को लाभ रे उठांतु। आज निजर जीवन साथी सहित समय कटाइला बेले आज आपण जानि परिबे जे आपण को समय देबा केते आवश्यक रहुछि। खर्च को नहीं जीवन साथी सहित बाद विवाद लगी रहिबो। घातबार पंचम चंद्र हेतु समस्त कर्म शुभ फल मिलिले मध्य मन रे संताप रही पारे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय मध्यम रहुछि। कर्म सफलता सम्मान पदमर्यादा वृद्धि पाइब। विद्या बुद्धि ज्ञान विकास घटिब। पितामाता कृपा लाभ करि पारंती। जो मान पुष्पा कर्कट से माने उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ा विश्वकर्म यत्नवान होई पारंती। महिला मान संतान बलस्य हेबे। आज आपण शुभ रंग होछि लाल। शुभ संख्या होछि 7। आराधना होचंती भगवान शिव। सिंह राशि आज आपण कथाबार्ता व्यवहार अन्य मान पसंद योग्य न हवा कारण समस्या उपजी जाई पारे। विभिन्न प्रकार काम धंदा करने सकाशे बंधु माने प्रोत्साहित करि पारंती। निकटस्थ जनाशुना व्यक्ति मान द्वारा परिवहन क्षेत्र समस्या सरल समाधान हो जिवो। केतेक क्षेत्र संघर्षमय परिस्थितिर दृढ़ मुकाबला करने को पड़ी पारे। आगामी समय आवश्यकता को पूरण करने सकाशे अर्थ जोगाड़ करने विभिन्न फिंदिरी किंदिरी करि पारंती। कर्म क्षेत्र एक मामूली घटनार उच्चवाच घटी पारे। केतेक समस्या सुधारिबा सकाशे निजको किछि करबा को पड़िबो। अत्यधिक प्रेम और पागलामीर उच्च स्तर आपणक स्नायु संबंधी क्षति करि पारे। ए विपदठू निजको रक्षा पाइबा पई निजर भावना पर नियंत्रण रखंतु। आज आपण बिना कोनसी सहायता रे धन अर्जन करि पारिबे। कोनसी धार्मिक स्थान को जांतु किमा कोनसी साधु को देखा करंतु। या द्वारा आपणक मन को शांति और आराम मिलिबो। आज दिन निज प्यार भावना को बुझंतु। वेब डिजाइन रे जड़ित लोक मानक पई उत्तम दिन रहुछि। पूरा एकाग्रता सहित कार्य करंतु, कारण आज आपण चमकी पारंती। किछि लोकन को विदेश जीवाकू सुजोग मिली पारे। सेमिति लोक मानक सहित बंधुता रखंतु नहीं, जो मानक सहित आपणक समय नष्ट हेबो। कहा जाए कि स्त्री शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह रे रहंती,
किंतु आज दिन मंगल शुक्र दुहे परस्पर सहित मिशीजे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन क्षति देखा दे पारे। परिवहन व्यवसाय आज अधिक क्षति हेब। मन अस्थिर धन क्षति जानवाहन खर्चांत परिवार विवाद सूत्रपात हेब। कर्म सफलता सहकर्मी मतांतर हो पारे। जो मान उत्तर फाल्गुनी सिंह से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म ठार विच्युति हेबे। महिला माने अस्थिर मना हो पारंती। आज आपन शुभ रंग होची हलदिया। शुभ संख्या होची 11। आराधना होचंती प्रभु श्री जगन्नाथ। कन्या राशि आज निज परिसर साधारण कथा को बड़ करे निकटस्थ व्यक्ति जन कलाहार मात्रा को बढ़ाई दे पारंती। आवश्यक परक्षण परस्पर आलोचना द्वारा समस्यार सरल समाधान करिवार समर्थन लाभ करि पारंती। माली मकदमा जमी जमा समस्या चुक्तिपर्त प्रभृति शुभ फल पाई पारिबे। संदेहात्मक वातावरण मध्यरे अणनिष्पासी हेबाकु पड़ी पारे। अपूरणीय आशा संतान मानक विशृंखलित आचरण मानसिक स्थिति को दुर्बल करदेव। पारिवारिक समस्या लगी रहा कारण मानसिक स्थिति सेतेटा भल रही न पारे। बकेया अर्थ आदाय करिबारे आज आपण सक्षम होई पारंती। आपण व्यक्तित्व सुगंधित परि महकिब और समस्त को आकर्षित करि पारे। आपण घर जड़ित निवेश आपण लाभकारी प्रमाणित हेब। निजर जीवन साथीर प्रत्येकटी कथारे दरकार अधिक हस्तक्षेप करने से कारण से विरक्ति भाव प्रकाश करि पारंती। क्रोध को पुणी थरे न बढ़िबा पई तांकर स्वीकृति नियंतु। ताहेले एई चिंतार समाधान करि पारिबे। प्रेम जीवन रे आशार नूतन किरण आसीबार संभावना रहुची। यदि आपण विश्वास रखते कि समय धन ताहेले आपण समस्या वृद्धि करबा पई चेष्टा करबा दरकार। टीवी बा मोबाइल अत्यधिक व्यवहार अजथा समय अपचय व्यतीत आउ किछि होई पारे ना। कौनसी पुराणा सांग निज सहित आपण जीवन साथीर पुराणा स्मृति को सांग को लेकिन आसी पारंती। नूतन कार्य आरंभ करि पारंती किंबा नूतन नियुक्ति मिली पारे। कर्म सफलता पदमर्यादा वृद्धि पाइब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम रहुची एवं आर्थिक अवस्था उन्नति घटिब। परिवार सुख शांति अटूट रहिब और समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझामणा रही पारे। जो मान हस्तकन्या से शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म उद्योगी हेबे। महिला माने भातृप्रेमी होई पारंती। आज आपण शुभ रंग होची मेरून। शुभ संख्या होची 6। आराधना होचंती भगवान विष्णु। तुला राशि आज दिनटे आपण बहुत शुभदायक रहुची। फल जहा कले मध्य कौनसी काम स्थगित रहिबो नाही। किंतु मानसिक अशांति लगी रहिबा कारण कौनसी काम उत्साहप्रद हेबो नाही। आवश्यक माली मकदमारे आलोचना द्वारा समस्यार सरल समाधान होई जिवो। विभिन्न सुविधारे गति करथबारु धीरे धीरे मानसिक अवस्था खराब दिग को जाई पारे। मूल्यवान जिनिस खरीद करने सकाशे हठात मोटा अंकर अर्थर आवश्यकता पड़ी पारे। जड़े बंधु अपरिस्थ को केन्द्र कर झगड़ा लगी पारे। घरे जेते भल काम कले सुद्धा आदर पाई पारिबे नहीं। आज सांग माने बहुत सहयोग करि पारिबे। ताहा जोगु आपण खुशी अनुभव करिवे। अर्थ अवस्था जोगु आपण रचनात्मक भाव भाव्या शक्ति नष्ट हो जाइछि। आज बंधु जीवन साथी सहित समय काटी को बहुत खुशी अनुभव करिवे। प्रेम जीवन दृष्टि आज दिनटी अति उत्तम रहुची। नूतन ग्राहक आपण कथा हेबा पई आज उत्तम दिन अटे। आपण निजको समय देवा जानती से आपण खाली समय किछि खेल खेली बा जिम जाई समय अतिबाहित करि पारंती। प्रेम निकटतर मजा मस्ती और बहुत किछि आपण जीवन साथी सहित एक रहस्यमय दिन रहिबो। कौनसी विशेष सूत्र धन प्राप्ति किंबा आकस्मिक धन लाभ होई पारे। अर्थ पाई मन अधिक व्याकुल हेबो और आय बढ़िबा पई समस्त प्रकार उद्यम जारी रखि पारंती। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम हेबो एवं कर्म सफलता एवं पदमर्यादा वृद्धि पाई पारे। जो मानक स्वाति तुला से उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म अवहेला करि पारंती। महिला माने मितिबेही हेबे। आज आपण शुभ रंग होची नील। शुभ संख्या होची 4। आराधना होचंती मां समलेश्वरी। बिछा राशि बंधु मतांतर कारण मन भल नथिबा हेतु कौन से काम मनोजोग रही पारिबो नाही। तेणु आज आपण मनटी खुशी रे रही पारिबो नाही। शिल्प वाणिज्य कारबार क्षेत्र में बेस खुशी अनुभूत हेबो। राजनीति और सांगठनिक विभिन्न काम को हाथ को नहीं प्रशंसित हो पारंती। परिवार रे भूल बुझामणा और केतक व्यतिक्रम को देखी सजाड़िबा को जाई अस्थिरता लगी रहिबो। अभाव नथिले मध्य अनावश्यक व्ययरू विचलित हो पारंती। भल संपर्क थिबा व्यक्तिटी अन्य द्वारा प्रभावित होई कथा कही न पारे। कर्म क्षेत्र छोट छोट काम समालोचित हो पारंती। निज उपर मोटा सीमा उपर चाप दियंतु नहीं। प्रचुर आराम रखंतु। ए राशि व्यक्ति मान को आज सेमानक
ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନା କେବଳ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମର ପୁରାପୁରି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗଭୀରତାରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ବିଶେଷ ଦିନ ରହିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଅଧିକ ମନ ଦେବେ। ପରିବାରକୁ ଆଜି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେବେ। ସ୍ୱଜନ, ପ୍ରିୟଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ସୁଖାଦ୍ୟ, ସୁବାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଶାଖା ବିଛା, ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିଦ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଫି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ, ବିଳାସ, ବ୍ୟସନ ଦିଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବହୁ ଦିନର ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଥିବା ଲୋକଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଘରେ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ସକାଶେ ଗୃହ ସଜ୍ଜା, ଗାଡ଼ି ମରାମତି ଓ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବାଧ୍ୟକତା ନାହିଁ କରିନପାରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଭା ସମିତିରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କରାଇବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଆସିବା ଉପାୟରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ। ସମର୍ପଣର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା କୃତଜ୍ଞତା ହେବାର ଫୁଲ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଭରା ହସ ଦେଇକି ନିଜ ପ୍ରେମୀର ଦିନର ଅଜାଣତରେ କାଟନ୍ତୁ। ନିର୍ମାଣ ଓ ନବନିର୍ମାଣ କାମ କରିବାକୁ ଆଜିର ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ଆଜି ଘରେ ପାର୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ, ଅପଯଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୋହଳିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିବ। କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଢାସ ଧନୁ, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିଦ ସ୍ୱକର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଉଦାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଓ ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋପକ୍ତି ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବିଳାସ, ବ୍ୟସନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁରକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ମୌକା ପାଇପାରିବେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସମସ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସୁଗମ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ମେଳାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଚାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଏକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ ଚାଲିବା ସହିତ ନିଜକୁ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଏହା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଭରା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆୟର ମାର୍ଗ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ଅର୍ଥାଳଗାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଧନ ଜମା ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଦରମାରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧନିଷ୍ଠା ମକର, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିଦ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ପରିବାରରେ ସନ୍ଦେହ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଓ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ
ସକ୍ଷମ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂଚନା ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଉତ୍ତମମାନଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜି ଭାତିରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଜା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀକୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ବଚନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିଛି ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ମିଳିଯିବ। ଅସହାୟତା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଛନ୍ଦି ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମକୁଶଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଓ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଟିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଭାବ ଦୂରେଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର କର୍ଜ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଚଳାଇ ନେଇପାରନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କିଛିଟା ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ମନକୁ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ସତର୍କରେ ଚଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ସଫଳତାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନିଜର ମନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସମାବେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଘରେ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଚାପ କମ୍ କରିଦେବ। ଆପଣ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ରୂପେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମୁଖବଧିର ଦର୍ଶକ ହୋଇ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରହସ୍ୟମୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବିସ୍ମୟକର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାକିରିଠୁ ଜଡ଼ିତ ଯାତ୍ରା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖି ଓ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବା ଉଚିତ। ସାଂସାରିକ ମୋହରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ମଜା ଖୋଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଏକ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ର ମୀନ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବେ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।